السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ تالتة إعدادي. Dans cette leçon, on va traiter les réponses immunitaires à l'istijaba al-mana'atiyya. D'abord, on va commencer par les constituants du système immunitaire. Les constituants du système immunitaire, on a les organes lymphoïdes, qui sont les organes au niveau desquels se forment ou se regroupent les cellules immunitaires. On distingue dans les organes lymphoïdes centraux et les organes lymphoïdes périphériques. Pour les organes lymphoïdes centraux, on a la moelle osseuse rouge et le thymus. La moelle osseuse rouge et le thymus. إذن هناك النخاع العظمي الأحمر والغدة السعترية. إذن هنا يوجد النخاع العظمي الأحمر وهنا توجد الغدة السعترية thymus, le thymus. Au niveau de la moelle osseuse rouge, il y aurait la production de lymphocytes B et lymphocytes T. Et au niveau de cette moelle osseuse, il y aurait la maturation de lymphocytes B. إذن على مستوى النخاع العظمي تنتج الليمفاويات B والليمفاويات T وهي عبارة عن كريات بيضاء أو كريات بيضاء. لكن على مستوى النخاع العظمي تحصل الليمفاويات B على خاصيتها وتنضج، يعني تنضج على مستوى النخاع العظمي، بينما الليمفاويات T لا بد من مكوتها على مستوى الغدة السعترية لكي تحصل على خاصيتها، أي لكي تنضج. إذن au niveau du thymus, il y aurait la maturation de lymphocyte T. Les organes lymphoïdes périphériques. Il y en a la rate qui existe ici. La voilà. La rate. Les amygdales, اللوزتين. Les ganglions lymphatiques, العقد الليمفاوية. La rate, طحال. Plaque de Peyer. Ici, ce sont des vaisseaux lymphatiques et des vaisseaux sanguins. Donc, les organes lymphoïdes périphériques sont la rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales et les plaques de Peyer. En plus des organes lymphoïdes, on a les cellules immunitaires. الخلايا المناعية هي عبارة عن كريات بيضاء. Il y en a les granulocytes, les macrophages, les lymphocytes B, les lymphocytes T et les lymphocytes T4. Maintenant, nous allons passer aux réponses immunitaires non spécifiques. الاستجابة المناعية الغير النوعية. والتي نسميها أيضا الطبيعية naturelle. Dans cette réponse immunitaire non spécifique, on a les barrières naturelles, حواجز طبيعية, et la réponse immunitaire inflammatoire أو الاستجابة الالتهابية. إذا هناك الاستجابة الالتهابية والحواجز الطبيعية. بالنسبة للحواجز هناك on a des barrières physiques et des barrières chimiques. حواجز فيزيائية وحواجز كيميائية. Les barrières physiques, il y en a la peau, الجلد, les muqueuses, الأغشية المخاطية, les cils, الأهداب, les poils. Pour les barrières chimiques, les larmes, الدموع, la sueur, العرق, la salive, اللعاب, le pH acide de l'estomac,
حمضية المعدة، les sécrétions enzymatiques digestives، الإفرازات الهضمية، les sécrétions vaginales et spermatiques. Donc, pour la barrière chimique, agissent par l'acidité de milieu ou par l'enzyme qu'elles contiennent pour empêcher la prolifération des bactéries ou les détruire. بمعنى أن هذه الحواجز الكيميائية تؤثر بحمضيتها على الوسط، تؤثر بحمضيتها أو بالأنزيمات التي تحتوي عليها، فتقوم بإيقاف تكاثر البكتيريا أو القضاء عليها. Remarque, il y en a aussi des barrières écologiques. Exemple, bactéries amies qui entrent en compétition avec les bactéries pathogènes et limitent ainsi leur installation sur la peau ou dans le tube digestif. كذلك هناك حواجز إيكولوجية، هناك بكتيريات تتعايش معنا وتؤدي خدمة بالقضاء على بكتيريات أخرى أو بمنعها من التسرب إلى الجسم. Nous allons commencer maintenant par la réponse immunitaire inflammatoire. Nous allons passer aux réponses immunitaires inflammatoires. إذن الاستجابة، سنمر الآن للاستجابة الالتهابية. متى تحدث هذه الاستجابة الالتهابية؟ يعني بعد تسرب الجرثوم عبر الجرح. Pénétration des micro-organismes pathogènes dans l'organisme. La réaction immunitaire inflammatoire, c'est l'immunité innée immédiate. إذن فهذه الاستجابة الالتهابية هي استجابة فورية واستجابة قد نقول فطرية. Maintenant, nous allons passer aux symptômes de la réponse immunitaire inflammatoire. يعني أعراض الاستجابة الالتهابية. On va commencer par la rougeur. La rougeur, الإحمرار, dû à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie. يعني تمدد الشعيرات الدموية على مستوى المنطقة المصابة، مما يعطي الإحمرار لهذه المنطقة، تكون محمرة. La chaleur يعني ارتفاع درجة الحرارة على مستوى المنطقة المصابة lié au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée. C'est-à-dire هذا الارتفاع ديال درجة الحرارة نربطه ببطء الدورة الدموية على مستوى المنطقة المصابة. Le gonflement ou œdème, dû au passage du plasma et des leucocytes dans les tissus lésés. إذن هذا الانتفاخ السبب ديالو انتفاخ المنطقة المصابة. هذا الانتفاخ سببه هو خروج البلازما عبر جدار الشعيرات الدموية، وكذلك الكريات البيضاء المفصصة النواة التي تخرج عبر جدار الشعيرة الدموية لتلاحق الجراثيم. La douleur, الألم, dû à l'excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau. السبب ديال هذا الآلام هو إهاجة نهاية الألياف العصبية الحسية. بطبيعة الحال بإفرازات الجراثيم التي قد تسربت إلى الجسم.
Maintenant, nous allons passer au mécanisme de la réponse immunitaire inflammatoire. إذن آليات الاستجابة الالتهابية. L'inflammation crée un environnement propice au recrutement de cellules immunitaires, polynucléaires ou granulocytes. Les polynucléaires quittent les vaisseaux sanguins à travers la paroi et elles se dirigent vers les microbes au niveau de la plaie pour les avaler et les digérer. C'est le phénomène de la photosynthèse. إذن بعد هذه الأعراض ديال الاستجابة الالتهابية تجعل الكريات البيضاء المفصصة النواة تهرع نحو المنطقة المصابة فتتسلل عبر جدار الشعيرات الدموية لتلاحق الجراثيم وتبتلعها وتقضي عليها. ونتحدث هنا عن ظاهرة البلعمة la phagocytose. هنا on va passer à savoir les étapes de la phagocytose. مراحل البلعمة. La phagocytose s'effectue par des phagocytes comme les polynucléaires, ou granulocytes. يعني هذه هي الكريات البيضاء اللي كتقوم بظاهرة البلعمة كنسموهم لي بولينيكليير ولا لي غرانيلوسيت ولا كنسموهم كذلك لي فاغوسيت البلعوميات. Et les macrophages, ils se déroulent en 4 étapes. Ils se déroulent en 4 étapes. هذه المرحلة ديال البلعمة تمر عبر 4 مراحل. المرحلة الأولى l'adhésion. Rapprochement des phagocytes avec le microbe et déplacement grâce au pseudopode. هنا التحام الكرية البيضاء بالجرثوم تتنقل الكرية البيضاء نحو الجرثوم بواسطة الأرجل الكاذبة لكي تقترب منه تتنقل نحوه لتقترب منه. Après il y en a ingestion. هذه المرحلة ديال الابتلاع الجرثوم. Les bactéries sont enfermées à l'intérieur d'une vésicule. الجرثومة تجد نفسها محاطة داخل حويصلة c'est-à-dire la troisième étape, c'est la digestion, الهضم أو هضم الجرثوم. C'est la dégradation du microbe par des enzymes. في هذه المرحلة هذه يتم هضم الجرثوم بواسطة أنزيمات. La dernière étape, c'est le rejet des débris. Ce sont des déchets. Les débris du microbe sont rejetés en dehors de la cellule. هذه المرحلة هذه تسمى عملية طرح الجرثوم. إذن أو طرح الفضلات الناتجة عن هضم الجرثوم. إذن هنا في هذه المرحلة يتم التخلص من حطام الجرثوم. وهذا واحد الرسم تخطيطي كيبين لنا هذه المراحل كلها. إذا هنا كما تلاحظون هذه يصاغي d'un phagocyte. هنا دي فيزيكول à enzymes حويصلات تحتوي على انزيمات. هنا الجرثوم البكتيري donc la phagocyte que ce soit granulocyte ou macrophage il s'approche du bactérie. L'adhésion l'iltiham مع الجرثوم l'adhésion. Après il y en a comme vous voyez إحاطة الجرثوم بالأرجل الكاذبة كذا لكي تبتلعه الكرية البيضاء تبتلعه ليصبح داخل الكرية البيضاء.
ونتحدث هنا عن الابتلاع. ingestion, c'est l'ingestion. ingestion, ابتلاع. après الحويصلات، هذه الحويصلات تلتحم، الحويصلات تلتحم بالحويصلة الهضمية فيزيكول دو ديجيستيون، الحويصلة الهضمية. هذه الحويصلات تفرز محتواها داخل هذه الحويصلة الهضمية من الأنزيمات لكي تقوم بهضم الجرثوم، تقوم بهضم الجرثوم وتحطيمه. Et on parle de la digestion. La dernière étape, la dernière étape, الكرية البيضاء تتخلص من الحطام. إذن هذه الحويصلة الهضمية، la vésicule de digestion، ستلتحم بالغشاء السيتوبلازمي هنا وتنفتح لتقوم بإفراغ محتواها من الحطام. c'est إفراغ محتواها من الحطام. c'est le rejet des déchets. voici les déchets, ce sont les déchets. والسلام عليكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله.